पाकिस्तान में दो इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन था 8 फरवरी का और दूसरा हुआ है 9 फरवरी को। ये मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने अभी कहा भी है। जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था उसके नताइज सारे मीडिया ने दिखाए निस्फ शब तक, और उसमें इमरान खान बैलेट के ज़रिए से भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में जीते हैं। जो 9 फरवरी का इलेक्शन था उसमें नवाज शरीफ बुलेट के ज़ोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। ये बैलेट और बुलेट के मुकाबले में बैलेट जीता है। दूसरी बात यह कि ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ बिलियन डॉलर मैन था, जिसको इंग्लैंड में 2 साल सुलाने के बाद लंदन प्लान के जरिए वापस आने के लिए उम्मीद पाकिस्तान कहा गया। ये बड़ा जुल्म है, और वैसा ही जुल्म है जैसा जुल्म ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में 1970 के अंदर हुआ था कि जो यूथ है पाकिस्तान की, उन्होंने, और 14 करोड़ तकरीबन लोगों ने वोट दिया है, 14 करोड़ लोगों ने फैसला दिया है। 14 करोड़ लोगों की राय 1400 से भी कम लोग बैठ के कैसे बदल सकते हैं, और उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट्स कर सकते हैं अपनी सियासी ज़रूरत और मुस्बत नताइज का नाम देके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में से जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं उनमें हम वाज़े बरतरी के साथ हैं 179 सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली में। और इसलिए ये पाकिस्तान के लोगों की इज़्ज़त का, दस्तूर की तौकीर का सवाल है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको, जिसको इलेक्शन में सेलेक्ट किया गया है, और लोगों की ये सिलेक्शन है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के ज़रिए से हुई है। लेकिन 9 फरवरी वाला नतीजा जो है उसको हम मुस्तरद करते हैं, वो किसी सूरत में भी नहीं मानेंगे। उसको सारी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने उसको मुस्तरद किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी को। यूके ने, जहाँ से लंदन प्लान आया था, उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी को मुस्तरद किया है। अमेरिका, जहाँ से डोनाल्ड लू बोला था रिजीम चेंज के लिए, उन्होंने भी हाथ उठा लिए, उन्होंने भी मुस्तरद कर लिया। दुनिया का कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र जमहूरी मुआशरा नहीं है जिसने इसको मुस्तरद ना किया हो। पाकिस्तान की कौम ने पहले ही मुस्तरद कर दिया है। बैंगन जीता है, बिलियन डॉलर मैन हारा है, ये नतीजा तस्लीम किया जाए। 2 लोगों ने, एक अपने हल्के में लुंड साहब ने कहा और दूसरा मुफ्ती किफ़ायत साहब ने कहा, और उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया। उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। ये जमहूरी स्पिरिट यही है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका लेजिटिमेट राइट उससे महरूम किया गया तो ये ना इस्तेकाम आएगा, ना जमहूरियत आएगी, ना आइन आएगा, ना अमन व अमान आएगा। इसलिए कि लोगों के दिलों में इस वक्त शदीद किस्म की बेचैनी है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैनलाइज कर रही है। आज का जो आपने देखा, अभी तक का जो भी इलेक्शन है रुका हुआ, उसमें पूरा जोर लगाया जा रहा है किसी तरीके से फज फिगर करके उसको रिग किया जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सक रही है इनकी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे जो मेजॉरिटी पार्टी है, अभी हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं। जिस दिन भी नतीजा सही वाला ये निकलना है, आज नहीं तो कल निकलना है, निकलेगा तो आप देखेंगे 60 लाख के तो बरतरी मान रहे हैं लोग कि हमारी बाकी सारी पार्टियों के ऊपर है। जो नियरेस्ट हमारा बिलियन डॉलर मैन आया था, उसको बैंगन ने 60,000 से हरा दिया, 60 लाख से 6 मिलियन से हरा दिया है। इसलिए मैं 3 मुतालबात सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये कि हमारा लेजिटिमेट राइट है, हमें हुकूमत बनाने दी जाए केपी में, पंजाब में और मरकज़ में। दूसरा ये कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर वो सामने आ सके और वो कौम को बताएगा कि ये मेरा एजेंडा है। 2 सालों में मशरकी पाकिस्तान में भी
1968 سے 70 تک مظالم کر کے مثبت نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے ہم بدقسمتی کے ساتھ. اللہ نہ کرے کہ ویسا کوئی اور صورتحال کبھی پیدا ہو. لیکن یہاں بھی 2022 سے 2024 تک سارا زور لگا کے کوئی مثبت نتائج نہیں لے سکا. یہ وہ ماڈل ہے جس کو میں نے کہا یحییٰ خان ماڈل. دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ صدر اپنا پارڈن کا رائٹ استعمال کریں. اور میں صدر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے جتنے بھی ہفتے اور ہیں آپ تاریخ لکھیں. الیکشن کمیشن سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مہینے اور ہیں آپ تاریخ لکھیں. اس لیے کہ 1970 کا جو الیکشن کمیشن تھا وہ سیاہ داغ کو چھوڑ کے گیا, سانحۂ بنگال چھوڑ کے گیا, سکوت ڈھاکہ چھوڑ کے گیا. اس لیے جو نواز شریف ہے ووٹ کی بے عزتی کے ذریعے سے اس کو نہ سرکار ملے گی, نہ دربار ملے گا, نہ عزت ملے گی. اس کو بھی ہوش کرنے چاہیے اس عمر میں. یہ 1984 نہیں ہے جب نامزدگی چل سکتی ہے. یہ 1985 نہیں ہے جب نان پارٹی بیسس پہ اوپر الیکشن ہوا ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں تقریباً 70% بچے ہیں. ان بچوں کے ہاتھوں سے وہ پرچی جو ابابیل کی طرح تم پہ گری ہے اور ابرہا کے ہاتھی کی طرح پرخچے اڑ گئے ہیں تمہاری پوری پارٹی کے, اس کو تسلیم کرو. یہ تاریخ کا سبق ہے, اس کو مانو. اور دو باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آئین سے فوری طور پہ سو موٹو نوٹس کا اختیار وہ واپس لے لینا چاہیے, آئین میں تبدیلی کر دینا چاہیے. اس سے بڑے بھی کوئی ظلم ہو سکتے ہیں. شانگلہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے آپ نے دیکھا, کتنے لوگوں کی سر پٹول ہوئی آپ نے دیکھا. سروس آف پاکستان کی وہ بے عزتی ہوئی ہے جس کا حساب نہیں. آر او کہاں سے تھا؟ سروس آف پاکستان سے تھا. ٹی پی او کہاں سے تھا؟ سروس آف پاکستان سے تھا. لوگ استعفے دے رہے ہیں, لوگ استعفے کی وجوہات لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 35 سال میں ہم نے یہ نہیں دیکھا جو 3 دنوں میں ہمارے اوپر گزری ہے. اور میں جو ڈی پی او کے ساتھ ہوا ڈی جی خان میں, اس کی تصویریں آپ تصویریں دیکھ لیں کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. میں پولیس کو کہنا چاہتا ہوں, ہم آپ کو کہتے رہیں, عمران خان بھی آپ کو کہتے رہیں کہ سرکار کے کہنے کے اوپر ظلم نہ کرو. یہ ظلم کا افریت اب دروازہ توڑ کے تمہارے کمرے میں بھی, ڈی پی او کے کمرے میں بھی گھس گیا ہے. یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ سروس سٹرکچر کو برباد کیا جا رہا ہے, جمہوریت کو برباد کیا جا رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کو بھی برباد کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا پرامن احتجاج, ہماری پرامن جد و جہد 3 نکات تک جاری رہے گی جب تک یہ صحیح نتیجہ سامنے نہیں آتا, نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک لیجٹیمیٹ رائٹ رکھنے والی پارٹی کو حکومت بنانے کا آج کریں کل کریں آپ کو کرنا پڑے گا, آپ نہیں بھاگ سکتے. یہ نہیں کہ ہمارا مطالبہ پورا ہوتا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد ہیں. آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان نے اپنے ریسنٹ میسج میں جو کل ہم نے سنایا کور کمیٹی کے اجلاس میں, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے میں عوام کے اس مینڈیٹ سے کسی کو نہ بھاگنے دوں گا اور نہ ہی کسی قیمت کے اوپر میں اس سے پیچھے ہٹوں گا. اس لیے جو باقی خبریں چلتی ہیں ان پہ توجہ مت دیں. وہ پورے قد سے, پورے حوصلے سے, پورے عزم سے اور پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ آپ کے لیے کھڑا ہے. بابر اعوان صاحب آپ بتائیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں کتنا فرق ہے؟ جو 7 مارچ 1970 ہے اس کی تاریخ 9 فروری 2040 ہے. کچھ بھی نہیں بدلا. وہی حالات ہیں فقیروں کے اور دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. آپ بغیر بلے کے ٹرپل سینچری کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کمال ہو گیا ہے. بلے کے بغیر ڈبل سینچری سے اوپر چلے گئے ہم, اور ووٹ کے بغیر نواز شریف نے وکٹری سپیچ کر دی. راشد صاحب ہمارے ویٹرن ہیں, ان کو دیر سے سوال کا موقع ملا. سوال کریں میں جواب دوں.
मुझे राशिद साहब ने कहा है कि आप पार्टी नहीं है, आप कैसे हुकूमत फॉर्म करेंगे। रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत कोई भी फॉर्म कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है, कोएलिशन भी कर सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। आज भी पार्लिमानी पार्टी हमारी तकरीबन बन गई है, सूबों में भी पार्लिमानी पार्टी का ग्रुप बन गया है और मरकज़ में भी पार्लिमानी पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप बन गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तायात हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं। उन्होंने इस इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर आवाम को फतह और हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए अपना वोट डाला है, इसलिए हमारे पास मेजॉरिटी है। आज की तारीख में ये सारी रिगिंग होने के बावजूद, बैलेट से लेकर बुलेट तक जो नवाज शरीफ चला रहा है उसकी सारी तारीख आप सामने रख लें, इसके बावजूद हम सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी हैं। जमहूरियत का कोई भी पैमाना हो, दस्तूर का कोई भी आर्टिकल हो, दुनिया की कोई पार्लिमानी तारीख उठा के देख लें, हमारा राइट है कि हम बनाएंगे।